سلام تعنا هالي كمية صنح فتوات تختلتي أنا يلوم عند فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محارم ميديا زراربتي وخينهم زعاد فيديوهاتن كالوت وأنا ويا حدش تحوريتاتن بحارب مخان كنكاتتل حيزلكم قريبا يوهو حيلاير إثيوبيا تمالي أكل الأورمو كبيت سعرات تقول بيبو يركبالو بزاي تفلتت تقواسي نزانبرت حيلاير إثيوبيا زوكونت نفاريت هارميو كورقا كيلو زركب جلو صمدو مبدل 4 كاب كينيا ناي أوغادي نادلو ناي غامبيلا ناي سيداما ناي أمحارا ناي صومال ناي سودان ناي عفار صمدو تدقي فيه لغة قومي مالت إن حد أفتحنا هزبتات نقلت يوم هزبتات ربح زمن سنتو خوينو أنا زق قومي بلي سرايت إثيوبيا كاب صومالي وصخم زلو تحبيرو شعبية برايا دا تتصبيو بكينيا خامس يوم حج بكينيا زياتو من كالوت نايزي على تزي كالوت حدش تحوريتات بحارب مخان كنرينا سناي مكتتال إنو يسدك عبيتي نتشانال زي حدش لونكم ساعت لايك شير سبسكرايب نداغوركم جمرو نغزل شمباركس فتوات تختتلتي كم مئتو مدو كخوننا سلطانة جرماي عاوزو شتخلت السلسة معالتتات عبراخشو قريو مسمدهن قبر سلاسي عاوز قورو تانيحيد نمدهن هزو تقراين هزي ارترانزو كل حاد عاوي يحطو سلطانة جرماي اندا قرب لا يركب اتي يحطو نسدما ازي عمونغو تقراين ارترانز كاير زلو صمدون ركباتن كميتر ايو ويكعات تدقفي يدخي ايتدقف ينزل انتخون مدين قبر سلاسي دما نزحتو السميعه اخول زغونه ملسي اند هاوتلو تركب استي اتملسي ناي مدين قبر سلاسي تخاتتيلنا نملس على خيكاتكي مدن صمدو تدقي فيه لغة قومي مالت إن حد أفتحنا هزبتات نقلت يوم هزبتات ربح زمن سنتو خوينو أنا زق قومي بلي أمونغو تقراين إيرتران زنبر مسححة أبي مو قدمت خوينات كوينو تزنبر مو زغلو طفعت دحينو تزنبر أبي مو بالعل بشعبية تفصيمو جونوسايد تفصيمو ومن سي تقرادي تاع تقراي نبلن زلنا زعرق زي ويكا زي زحزه تصامي دمو زلو بوليتيكاو صمدو تمال غيرمو تزخونو مو تاريفو تزخون تعرينا بعشر تساعتنا ننجبجبلو حجون صمنا سكونات كتري في كده حسب الله تجرد مونغو إيرتران مونغو تقراين كل زغل كوينات على اللي حس أنا مونغو إيرتران أي هلمر أم مونغو أنا هذي إيرترا أب تقراي آتيا زفت أموت جبن سلازلو نسو زترف ندحرد أخوينو زيون عبيي أستواج أصل زغانة عرفت زفت أرسل زغانة نقولت يحبرت سب كابتف أسد حن سلازغانة أنا بس من قد زي يدقوا فيه كوينات سجع زترفه زتبعت سجع زترفه أمونغو تهم صمنا جبهة الأكلات أمونغو منجس إثيوبيا نخونات دمنا خمسة تردي كل حاجة ده كوينات دمنا زمس زلوا منجس إثيوبيا خبر يتبقى تمالي قبل على تجري زم حيل تازيم أكيبو مزيو حزق عندنا تم نايت مال زنورو ما فقرتو خا نايت مال ما وعس نور خا معناه كايدنو أفتك أخوينات كن كفتي نو زبل ملسي تواعيو سلازم نو كوينات نو زبل أكل كدقفت راح يزلوا نخوينات أي خونن وعلي زفت سامنا تجري زعروتكو وعلي أنا تجرين إثيوبيا زفرم أو وعلي له نسيت تجبر زبل كويا بزعبا خوينات أي نوبعن بزعبا خوينات أي ملكتنا لا خوينات أي أتوم من سي تجري أي طفن دمنة دم مونغو خلتي أنا عدتها دم دمنة دوك بلا لوزل ما مرت كويت وسيل سلازي كم غير كذي تدقوا فصلت أنا شمباركس فتوات تختتلتي اتي ملسي ناي مدن قبر سلاسي نتستختتلكم يمسل نيرو مالتو نوزح الساعات اتي عمونغو تقراين إيرتران زكاير زلو صمدن ركباتن هزو تقراين هزو إيرتران سكعز تقامة ويكعا نخلت يوم سكعز يقودهم يدقوا فوقية ختبل عم درعا ويكعا عفتي سلطانة قرماي زقرب الله حطو عم ملسا اندا سمعنا يوصان حين اينا خلوكم يفتو مالتو از صمدوزي ويكعا اتي عمونغو تقراين إيرتران تفطير زلو صمدن ركباتن قدمتي عولعل تقراي زنبر جونوسايد قدم مصو تزخون نيرو دسملن ختبلون حلوف كينات تقراين إيرتران كم زي يدلي باستزواري اندا قلصت صنيحه الشمباركس فتوات تختتلتي اتي ناي مدن قبر سلاسي ملسي نتستختتلكم يمسل نيرو اوز ملسي ناي مدن قبر سلاسي ون حسا ويك عريت لنا تولسات تهليهم ابوتاكم انت تقومط لي بتحتنا يلاوكم شمباركس فتوات تختتلتي اذا خبر انا استي نفس زقصل فيديو نسغار شمباركس فتوات تختتلتي كاوز بموصال لما كافتي صمدو زبل قال كيوصانا حجون بستمسسالي سول ميديا اوز حسعات حدش زخونه بالسرات زعبا صمدو 44 حيزلنا موصيني خلوكم فوتو مالتون صمدو 44 اوز حسعات بفيديو زي كونتس بصحف بوست 5 تجاورات زفلت كوينو نعسيو دما اوز حسعات سول ميديا افت صحف ويكعا افت صمدو 44 تدريخو زسمعو حدش زخونه بالسرات ني خلوكم فوتو استي كم سبب ات فيديو ويكعا صمدو 44
ሰዓትን ብጽሑፍ ታይ ትመስል ዝብል ተኸታቲልና ንመለስ ጽምዶ መበል 44 ካብ ኬንያ ናይ ኡጋዴን ኣለው ናይ ጋምቤላ ናይ ሲዳማ ናይ አምሓራ ናይ ሶማል ናይ ሱዳን ናይ ዓፋር ናይ ኡጋዴን ጋምቤላ ሲዳማ አምሓራ ሶማል ሱዳን ዓፋር ኤርትራ ዝርከቦም ኣብቲ ናይ ነጸላ መንደቕ አምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ባጫ ናይ ባጫ ምርኮኛ ኣብ ነጸላ መንደቕ ናቱ ገዛ ይተኻይዱ ዛስዋይ ሓፍኮፍ ክብል ቀኒዩ እዚ ለንቅነ ኣብ ቢቢሲ ክዛረቦ ዝቐነ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ገለ ዝረኣየ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ሰንቢዱ ነቲ ስምባዲኡ ንምሽፋን ተባሂሉ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዓዘብዘብ ክብል ቀኒዩ ሻዕብያ ብራያ እንዳተጸበይዎ ብኬንያ ከዓ መጺዎም ሕጂ ብኬንያ ኣይገርመኩምን ካልእ ግንባር ብሱዳን እንዳተጸበዩ ብራያ እንዳተጸበዩ ብክልል አምሓራ እንዳተጸበዩ ሕጂ ከዓ ብላዕል መጺዎም ብኦጋዴን ብጋምቤላ ብሲዳማ ብሶማል ብሱዳን ብዓፋር ያላ ፎርሳ ኩላትካ ደቂረይ እዚኣ ናብ ኩሉ ማሕበራዊ ሚድያ ሸር በልዎ ፍትንቲ መድሃኒት እያ ኩላትኩም ዝዓበኹም ዝነኣስኩም እዚኣ ስእሊ እዚኣ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርግሕዋ ብጣዕሚ እዛ ጽምዶ 44 ኣብ ዘቐረባ መዓልታት ክትዘርግሓ ስለዚ ንሕና ኣብ ባይታ ንሰርሕ ንሳቶም ይጉዕሩ ንሳቶም ይፍክሩ ሻዕብያ ከዓ ሱርሒ ይሰርሕ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሱዳን ሪኢኹምዎ ኢኹም ንሕዝቦን ንጭብጥዎን ጠፊዎም ሕጂ ከዓ ኣብ ኬንያ መጺኦም ነጸላ መንደቕ ናይ ባጫ ይተኻይዱ ናይ ነጸላ መንደቕ ናይ ባጫ ዛስዋይ ሕጂ ከዓ ገርግር ዝቐንየ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን እሞ ኣብ ሱዳን ምስተራኸቡ ብጣዕሚ እዮም ኣቢሎም ሕጂ ካልእ ግንባር ተኸፊቱ ካልእ ግንባር ብኬንያ ከፍቷት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ወይ ከዓ እቲ ሓድሽ ብስራት ሶል ሚድያ ነተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ማለት ነው ኣብዚ ሰዓት ጽምዶ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ብስፍሕ ዝበለ ኩነታት ወይ ከዓ ብስፍሕ ዝበለ ናህሪ ይጓዓዝ ወይ ከዓ ይስፋሕፋሕ ምህላው እቲ መደረ ሶል ሚድያ እንዳሓበረና ጸንሕ እዩ ክለኩም ፎቶ ሽምባር ከስፍቷት ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝወፀ ሓድሽ ብስራት ሓሳብ ለና ትብሉ ሰባት ታህሊኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብታሕትና ይላወኩም ሽምባር ከስፍቷት ተኸታተልቲ ኣብዚ ብምጻል ድማ ኣብዚ ሰዓት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ነፈርቲ መንግስቲ ብልጽግና ብብዝሕ ዝበለ ኩነታት ይውድቕ ወይ ከዓ ይሕምሽሽ ምህላው ዝብል ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ንሄ እስቲ ከም ሰብ እቲ ሓበሬታ ሰሚዕና ናይ ባዕልና ዝኾነ ሓሳብ ክነቕምጠሉ ኢና ክለኩም ይፈቱ እስቲ ቅድሚኡ ግን እቲ ሓበሬታ ተኸታቲልና እንመለስ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ክልል ኦሮሞ ከቢድ ስዕረት ተጎልቢቡ ይርከባሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ታሪኹ ንመጀመርታ ግዜ ነፋሪት ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምህራም ታሪኽ ሰኒድ ይርከብ እዚ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ክስተታት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብዘይ ተፈልጠ ተተኳሲ ነዛ ንብረት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኾነት ነፋሪት ሃሪሚው ከውድቓ ኪሉ ዝርከብ ዘሎ ነቶም ነታ ነፋሪት ዘብርሩ ዝነበሩ ክልተ ፓይሎት እቲ ሓደጋታት ምስ ኣጋጠመ ካብታ ነፋሪት ብጋንፅላ ክወርዱ ዝኽኣሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምእታው ዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኹሲ ምስ ፍሉያት ሓይልታት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ክዕወተሉ ኣይከኣለን እዞም ክልተ ኣብረርቲ ናይዛ ወተሃደራዊት ነፋሪት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከድሕኖም ኪሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ድሕሪ ዘጋጠመ ከምዚ ዓይነት ክስተታት ነቲ ነፋሪት ዝወደቐትሉ ቦታታት ብምክውፃር ዝተፈላለዩ ስእልታትን ከምኡውን ቪድዮታትን ንማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርጊሑን የዕለቕሊቕዎን ይርከባሎ እዚ ኸ ኣብ ታሪኽ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ናይ ፈለማ ዓወት ነፋሪት ሃሪሙ ዘውደቐሉ ኮይኑ ተሰኒዶ ይርከባሎ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብግንባር ሓርነት ኦሮሞ ከምዚ ዓይነት ነፋሪት ኩናት ተሃሪማ ምውዳቓ ዓበይቲ ስዕረታት ኮይኑ ይርከብ እቲ ኣሻቐሊ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዜናታት ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ስርዓት ብልጽግናን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ነዛ ነፋሪት ንምውዳቕ ዝተጠቕምሉ ኣፅዋራትን ካበይ ረኺቦም ዝብል ካልእ ሕቶ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ይካየድ ኣሎ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዕጡቓት ሓይልታት ኣብቲ ሃገር እቲ ስርዓት ብልጽግና ዓጢቕዎ ዝርከብ ዘሎ ሙዕብል ዝኾነ ዕጥቅን ኣፅዋራትን ኣብ ኢዶም ብምእታው ነዚ ስርዓት ዓበይቲ ፈተነታት ኮይኖም ይርከብለው መን ይፈልጥ ኣብ ዝቕፅሉ ቅንያትን መዓልታትን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ይኹን ፋኖ ከምኡውን ሕወሓት ንነፈርቲ ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጨርጊፎም ከውድቕዎን ንከታተልን ንዕዘብን ንኸውን እዚ ትማሊ ኣብ ጫካታት ኦሮሞ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ክስተታት ዘሕልፎ ዓብ መልእኽቲ እንተዳሃልዩ ስርዓት ብልጽግና ብመሬት ጥራይ ዘይኮነስ ብሰማያት እውን ነቲ ፀብለልትነት ኣለኒ ኢሉ ዝምክሓሉ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ኣብ ዓበይቲ ሓደጋን ፈተነን
ኣትዩ ምህላዊው የፍቷ ተኸታተልቲ እቲ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ወይ ከዓ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ማለት እውን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ንመጀመርያ ግዜ ምዃኑ ወይ ከዓ ነፈርቲ መንግስቲ ብልጽግና ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንመጀመርያ ግዜ ከም ዘወደቐ ኣብቲ ጸብጻብ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ እንዳተኸታተልናዮ ጸኒሕና ኢና ክብለኩም ይፈቶ እሽምባር ክስ ፍቷ ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናፍቲ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ካብዚ ብምውፃእ ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምስ ጽምዶ 44 ወይ ከዓ እስቲ ዝወፅ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ተተሓሒዙ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ እንሄ እስቲ ከም ሰዓብ ከተተይለ እንመለስ ሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ጽምዶ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣኼባ ምክያዱ ንኹሉ ኣብ ዘባናን ኪንውን ዘሎ ነባር ሰላምን መረጋጋእን መገዲ ክጸርግ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሱዳን ኢትዮጵያ ብወገን ክልል ትግራይን ዓፋርን ብተበግሶ ጽምዶ ኣቢሉ ሰላምን መረጋጋእን ብንጥፈት ኣብ ዝስግመሉ ዘሎ እዋን ሕጂውን ኣብ ካልእ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገር ዝኾነት ኬንያ ናይ ጽምዶ ርክብ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ እዚ ናይ ሕጂ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ዝተኻየደ ዳሕራዊ ኣኼባ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ካብቲ ኣህዛብቲ ዞባ ዘጋጥሞም ፍሉይ ኩነታት ዝፍጠር ዝተሓላለኸ ኹንነት ሓቅነቱ ንምንጽብራቕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ ናይቲ ርክብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጾም ካብ ኢትዮጵያ ሶማል ሱዳንን ኤርትራን ዝመጹ ደለይቲ ፍትሒ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩሎም ኣድላይነትን ኣገዳስነትን ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ዝጀመረ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወይ ጽምዶ ብምትእሳርን ዝገብሮ ኣኼባታት ኣብ ምድንፋዕ ንዕቤት ጽምዶ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተወሳኺ ነዳዲ ከም ዝኾነ ብተወሳኺ ተገሊጹ ተሳተፍቲ ናይዚ ኣብ ሓጺር እዋን ሰፊሕ ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ጽምዶ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ እዚ ዞባ ምርድዳእን ምትሕብባርን ብምምዕባል ንሰላምን ሓድነትን እቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ናይ ሓባር ተጸባእቲ ንምብዳህ ከይተሓለሉ ይሰርሑ ከም ዘለዎም ዝገልጹ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ምንቅስቓስ ተቐባልነቱ እንዳሰፍሐ ድሕር መምጽኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ወከልቲ ኣህጉራውያን ትካላት ደብዳቤ ብምልኣኽ ተሪር መጠንቀቕታ ከም ዘመሓላለፊ ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ደባት ኤርትራ ከተማ ካርቱም ፖርት ሱዳን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝኣመሰላ ወሰንቲ ከተማታት ቀርኒ ኣፍሪካ ርክባት ምክያዱ ርኡይ ዞባዊ ኣቓልቦ ምስሓቡ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ የረዱ እዞም ፍጻመታት እዚኣቶም ኣብ መንጎ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ምዕባልን ሓድሕድ ምትእስሳር ዘጉልሑን ከም ኣገደስቲ መድረኻትን ዘተን ምትሕብባርን ኮይኖም ምህላዎም ነዚ ምንቅስቓስ ብኣወንታ ዝምልከቱ ብስም ጽምዶ ዝግበሩ ዘለዉ ኣኼባታት ከም ኣገደስቲ መድረኻትን ዘተን ምትሕብባርን ኮይኖም ከም ዘገልግሉ ዘለዉ ይገልጽዎ ተሳተፍትን ደለይቲ ፍትሕን ናይዞም ምትእኻባት እውን ተሞክሮታቶምን ፖለቲካዊ ርድኢታቶምን የካፍሉ ብሓባር ኮይኖም ኣብ ምዕባይ ዝምድናታት ህዝቢ እቲ ዞባ ዘተኰረ ኣብ ጎኖም ደው ዝብል መርበብ ሰላም ንምህናጽ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብተወሳኺ ይገልጹ እዚ ምንቅስቓስ እዚ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ንኹሉ ኣብ ዞባናን ኪንኡን ዘለዎ ነባሪ ሰላምን መረጋጋእን መገዲ ክጸርግ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ ተንተንቲ ፖለቲካ ዞባ ብተወሳኺ ይገልጹ የፍቷት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ወይ ከዓ እቲ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ነቲ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጽምዶ ዝበሃል ፕሮጀክት ናብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ይስፋሕፋሕ ምህላው እቲ ዝወፅእ ዘለዎ ሓደሽቲ ቪድዮታትን ምስልታትን ክምስክሩልና ይኽእሉ እዮም ክብለኩም ይፈቱ እሽምባር ክስፍቷት ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናብቲ ዝቕፅል ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ክወስደኩም ክብለኩም ይፈቱ ኣብዚ ብምቕፃል ድማ እቲ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ክንርኢ ተለና ሰራዊት መንግስቲ ብልጽግና ወይ ከዓ መከላከያ ዝተባሃለ ሓይሊ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ሶማልያ ይለቀቕ ወይ ከዓ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ካምፕታት ገዲፉ ናብ ዓዱ ይምለስ ምህላው ዝብል ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ እንሄ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሶማል ይወፅእ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ካብ 2006 ኣትሒዛ ኣብ ውሽጢ ሶማል ቃልሲ ጸረ ገብረ ሽበራ ተካይድ መጽናሓ ዝገልጹ ወገናት ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ ጠቕሊላ ምውፃእ ይሕብሩ ኣለዉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ መደበር ቡርካና ልዕሊ 20 ዓመታት ምጽንሑ ኣብዚ ግዜ ካብቲ መደበር ጠቕሊሉ ወፂኡ ከም ዘሎ ዝጠቕሱቶም ምንጭታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሕሪ 20 ዓመታት ካብ ሶማልያ ወፂኡ ከም ዘሎ ይገልጹ ንምውፃእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ ኣመልኪተን ዝተፈላለዩ ሚድያታት ጽብጽባ ዘለዋ ኮይነን ምውፃእ ናይቲ ሰራዊት ብስምዕ ዝተኻየደ ምዃኑ ዝጠቕሱ እኳ ይኹን ናይቲ ሰራዊት ውሳነ ከም ኣካል ናይቲ ኢትዮጵያ ተኸተሎ ዘላ ጸቢብ ዲፕሎማሲ ምዃኑ እውን ይግለጽ ኣሎ ሽምባር ክስፍቷት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ሪቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይለዋወኩም ሽምባር ክስፍቷት ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ቃላቶም ናባና ቕኒዖም ቃላቶም ናባና ቕኒዖም ውጥናቶም ናባና ቕኒዖም ዘለዉ ሓይልታት ንሕና ናይ ሰላም ጽምዶ ስለ ዝኾናሲ በጃኹም ኢልና ነተን ታንክታሲ
ማይ ድጋም ጌርና ዲና ካብቲ ኢዶም ክንሕድጎም ዘለና ከመይ ዝሓስብ ትርእስኹም ርእሲ ናይ ሰብ ተኾይኑ ናይ ሰብ ርእሲ እንተኾይኑ እዚ ፅምዶ እኮ ናይ ሰላም ፅምዶ ይኮነ ናይ ኩናት ፅምዶ እዩ አንቱም ገለ ሄዶታት ባሕሪ እንተኾነ ትቡና ተዘይተሂብኩምና ከዓኒ ኣብ ቀፃሊ ወለዶታትና ምውሳዱ ኣይተርፎን ይኹን ወስዶ ኢና ክብል እንከሎ 4 ኪሎ ሰሚዕኹም እንዲኹም ንሱ ዲ ዓገብ ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ንሱ ዲ ሰላም ኣይደልን ኢኻ ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ እሳት ጨንወን እዚ እቲ ኣራእስኩም ገንቢ ዝጨንወና ሓሳው ርእሲ ዘይሓስብ ርእሲ ለኽባጥ ርእሲ ኣዝዩ ዘፅላእ ኣተሓሳስባ ንሕና ትንገብሮ ኢና ንገብር እንተኾነ ሰላም ድሌትና እዩ ሰላም ኣይኮነን ከዓ ከመይ ጌርና ተፀሚድና ነቲ ፀላእ ነፍሽሎኻ ንሰርሕ ፅምዶ እኮ ብዙሕ እዩ ፅምዶ ሓይልኻ ምድልዳል እዩ ፅምዶ ሜዳኻ ምስፋሕ እዩ ፅምዶ ፖለቲካኻ ምስፋሕ እዩ ፅምዶ ንፀላኢ ምምንጣል እዩ ምቕዳም እዩ ፀላእ ዝሓሰቦ መሬት ምምንጣል ፀላእ ዝሓሰቦ ህዝቢ ምምንጣል ማለት እዩ ፅምዶ ንፀላኢ ጥራሕ ኢትኾን ዝሰርፍ ምግባር ማለት እዩ ፅምዶ ቅድሚ ኩናት ንኩናት ምፍሻል ማለት እዩ ፀላኢ ዝድንድነካ ሓይልኻ ክደክም ከሎ እዩ ፀላእ ሰላም ዝብል ከዓ ሓይልኻ ክጉልብት እንከሎ እዩ ኣብዚ ፅምዶ እዚ ሓይሊ ናይቶም ሰላም ዝደልዩ ህዝብታት ይትርናዕ ተፀሚዶም ተራኺቦም ሓይሎም ይትርናዕ እቶም ፅልኢ ዝደልዩ ከዓኒ ይደኽሙ እሞ ከይፈታዊ ሰላም ይደልዩ ደላይ ሰላም ተተኣኪቡ ደላይ ፅልኢ ሓይሊ የብሉን ትኽክል ኣብርሓውና እምበርከ ዘይርድኦም ዘይርድኦም መሲልካ ባሕሪ እንዳበሉ ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ንስርዓት ብልፅግና ስለምንታይ ተፃሚድኩም ስለምንታይ ናብ ኩናት ትኸዱ ኣለኹም መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኩናት ዝበሃል ኣይበለን ከምኡውን ሕወሓት እውን ኩናት ኣይበለን ለይትን መዓልትን ንኩናት ዳንኬራ ዝሃርም ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፉ የፍቷት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዛ ስካዕ ዝተኸታተልኩማ ትመስል ነይራ ብኻሊእ ብልቕፅል ቪድዮ ሰዓት ንራኸብ በብዘለኹም ይመችኹም ሰላም ኩንለይ